Jutros rano nakon obaveza sam obavila malu kupovinu nekih sitnica za kuću i upravo te namirnice sortiram na njihovo mjesto. S obzirom da za nekoliko dana dolazi jedan dragi gost za nas muslimane, obavit ćemo jednu ramazansku kupovinu ovih dana, stoga nisam puno stvari kupovala. Iako sam već odavno u potrazi za jednim malim usisivačem za usisati na brzinu, naišla sam slučajno na jednu simpatičnu stvar u jednom marketu za mrvice koje ostanu ispod stola nakon obroka. Suprug baš i nije bio očaran mojim izborom, pa je ovo nazvao igračkom. Moja Perex krpa za podove je skoro dotrajala i odavno sam bila u potrazi za istom, ali je nije bilo dugo u prodaju u našim marketima, no jutro sam je slučajno ugledala i ne možete zamisliti moju radost povodom toga. Vrijeme je za obrok i ovaj put ću pojesti ostatak hladne čorbice od prethodnog obroka, baš kako ja volim.
smo imali pojeće hranjice, pa vidiš ovu mala cvrtica i to hračiće. Hoćeš jaja snimiti? Ja, vidi ovih. Svoj broda, mislim. Čekaj, sam ga uzela. Mašala. Mašala. Hoćeš ponijet? Doći. Naredni dan smo se navratili kod mame na kafu u moj rodni kraj, nakon što smo završili obaveze koje smo imali u Tuzli. Može, mama, samo je prije novo što malo prije vodi. A ovo inače je to ja njegov se zašto najbolji? Ne, nego imam dva i on ne da ono, svega treba. Onda nije nekako, taj je kavec. Hoće patke vidje. Patice su najljepše. Jele? Nego cokoke da držim. Zašto? Pa šta ja znam. Nisam ljubitelj patki i neuredna Thank you. You're welcome. Biće to još ako Bog da. A vidi ovo. Ova pluka. Znaš koliko sjeko ovo vrijedi? Nakratko smo uživali u carstvu životinja moje mlađe sestre, a na poklon smo dobili i zanimljiva jaja iz domaće proizvodnje. Može se komotno 10-11 maraka, kako ne i 12 A čuj, gdje trebao ti ovu? Pa sakupljam. Pa tebi bona u kešicu. Sakupljam, pa treba i da ti bude lijepo. A to, a vidio... Mama je viš koji sakupljam. Ti sad... Da vidim žedi što sad, vidi ovu plava jaja kokoševe. Pilić koji se izlegu iz ovih jaja će nositi još drugačije boje, možda čak maslinasto zeleno, ne znam jako je. Nakon povratka kući shvatili smo da moramo obaviti ramazansku kupovinu i prije nego smo mislili, jer će muž biti na poslu, a sljedeći dan je praznik, Dan nezavisnosti naše Bosne i Hercegovine, pa samim tim svi marketi će biti zatvoreni, to će ujedno biti i prvi dan posta. Zbog toga smo brzo obavili našu kupovinu jer želimo posjetiti i svekra u našem starom domu kako bi mu pripremila našu tradicionalnu halvu, kako bi i njegov dom zamirisao na Ramazan. Nisam nikada mogla zamisliti da će naša svakodnevnica, nešto što radimo godinama kao što je to, na primjer, pomaganje svekru, izazvati toliko oduševljenje kod ljudi. Nadam se da će ljudi uzeti neku pouku i motivaciju u tome kako bi bilo što više ljudi koji će se takmičiti u pomaganju drugima i u dobrim dijelima. Naravno, to nikako ne znači da zapostavite sebe, ali poneki slobodan trenutak iskorišten u dobru i osjećaj koji osjetite kada nekome pomognete nema cijenu.
anesteziolog limuna i uzeo sam onaj. Nakon kafe uz koju su nam se pridružili kao i uvijek mužev Amidža i strina, pripremila sam jedan brzinski burek sa gotovim jufkama kako bi svekar imao jedan dodatni obrok naredni dan. Osim toga, sljedeći dan svekar ima obaveza pa će nam vratiti po hranu koju ćemo pripremiti za prve dane Ramazana. Halvu uvijek pravim po istom receptu koji ću podijeliti sa vama u nekom od narednih videa, a ako ste nestrpljivi možete pogledati i na video od prošlog Ramazana. Link ću vam ostaviti u opisu videa ili u komentaru ispod videa. Uskoro će biti vrijeme za povratak kući, a kod kuće me čeka sortiranje namirnica koje smo kupili. Jel ima tamo šta prljavo? Nema. Gdje ti je ona tvoja sveščica od mašine? Nema te Nemaš? od koje mašine? Od ove. To što? Trebam da vidim gdje je ono kratko, pošto nije puno prljavo. Pa samo je to ovam kjede jednom. Nije, to je drugo, ima jedno. Aj, možda je ovo ovamo. Uj, garant. Molim? Samo da piše. Vode nam treba donijeti.